देखिपे आमर ये पूरी रेडी होउची देखो मत खाली कहूला गोल बेलुची मो मो गोल सब पूरा एटा देखो एटा बेली जे मोटे सेटा 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 मु करछि सेटा मु कहला जो एकाबेला से गोटे गोटे गोल गोटे चार मते भारी कहूतिला कहला गोल करिछि आ निजे देखला पूरा बढ़िया से गोल करछि गोटा आलू पकेई कटा कटी नहीं कुचुरु काटुरु करता पूरा कुचुरु काटुरु करता कुचुरु काटुरु मो इच्छा मु जा करबी ना तो हिसाब रे कुचुरु काटुरु ही कुहा दे कुट कुट करे कुचुरु काटुरु करबी ताको मो छेटी किना चेता कर कुचुरु काटुरु कर हाय सामाने गुड इवनिंग आपण सब केमती अछंती आशा करछ आपण ने भले थिबे आमे भले रहछु तो देखि पारथिबे आमे दी जने ही घरे अछु आउ माने केही ना देखि पारथिबे नु आमे दी जने किचन तो सब बेले थाउ किंतु घरे भी आमे वर्तमान दी जने ही अछु माने घरे एक्चुअली बाबा मा नाहांती बाबा आ जियो पुआस्ते जे सबसे पळैछंती सेमान सब मैरिज रे अटेंड करिया को पळैछंती गां को हमहु छाड़ देकी ना आमे दी जने अछु माने भाई भी अछि किंतु सी तो केते घरे न थाए सी ऑलवेज बिजी तो वर्तमान आमे दी जने घरे अछु आ जानथिबे आज होउची की बार मंगलवार आ वर्तमान संध्या बेलू आज जो गरम होउतला दिन जाक वर्षा भी बेलू जोरदारिया वर्षा टिके माने भल से हैला तो बेले वर्षा टिके हैला चलो सेमी तो भल लागुनी घरे जेहेतु दी जण एकुडिया अछु माने कोन करिवु कोन नै किछि भल लागुनी सेही जे वर्षा हैला परे मो संगे संगे आलू दिटा सिझे देतली मु कहली कि आज आलू तरकारी हबो जेमति कि आपण माने खाइथिबे दुकान रे आलू तरकारी आलू दम न तो सेही आलू सिझेइची आ तास तो स्पेशल हमर आलू पूरी आलू दम सहित सॉरी आलू तरकारी सहित आलू पूरी तो देखि परथे मु एठी आलू गोटे आलू नै कि दळी देइची जे तो हमें तीन जण तो बेसी तो दरकार नै तो एबे आधे हम मसला मसली पकेइबा तो एबे इथरे पड़िबा कसूरी मेथी पड़िबा स्वाद अनुसार लूण आलू दरकार आ जेहेतु आलू पूरी होउची तो पूरी रे भी टिके लूण दरकार आ टिके पके दवा हमर जीरा अल्प जीरा आ जुआणी पकेले भल भी लगे पेट भी खराब हुए आमर पड़ो हलदी गुंड आप चाहे लंका गुंड भी पकई पारे कि मुझे चिली फ्लेक्स पकाउची जोटा कि हमर आस्तिला पिज्जा रे जो रही जाय ताको तो पूरा यूज कर दो बाहर चलो ऑरिगेनो भी पके ओ पड़ी चिली फ्लेक्स हमर ए वाला चिली दो नो चीरुनी भी हां सस्ती नाही हो हां बा तो सस्ती हरी एते पके दो ऑरिगेनो जहाँ थिला एगुड़ा तो आपण मैंने जो ये पकातु कौन सीटा कौन सेटा कहदिबो लंका गुंड आ जो चिली फ्लेक्स अच्छी पकई पारे आमर ये चटपटा चाट मसाला आमचूर पाउडर भी पकई पारे सो सब पड़ी जाइए एबे आम ये कौन करवा पकईवा अटा आपण आलू सेतिकी नेबे जेतिकी आपण अटा हिसाब रे आपण आलू नेबे अल्प पे पूरा गोटी ही आलू नहीं हे गले एबे आपको दळा हबो एइटा एई दळा कामटा ही मुट्टी ना ना मु दळा कर ए दे दे दळी दे मु बे तरकारी करबी ना नहीं हाथ खंडी आइबा कहले किछि किछि हबन बे दळी दे दळी दे खाइया भारी डिमांडिंग कि करिया भारी कष्ट कि मुहटा फुले की देखो काम कर मुहटा फुले की दलिया कहली कहले मु दली पारिनी दली दे ताको भलसे तापरे जो पानी देकी हल्का हल्का करके टाइट करके दलिबु हैला माने पूरा ये करबुनी पानिया करबुनी हल्का हल्का पानी देबु दलिबु आ मु एपट देखि परते कड़ई बसैची आ एतिकी आलू रे हमर आलू तरकारी हेबा एतिकी आलू ढेर बहुत आलू अछि तो हल्का 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 पानी दे पूरा नरम करबुनी से आलू रे भी तो पानी रोचे ना आलू ये रे पूरा टाइट करके दलिबु हैला आपण आधे जो ये पकई पारे कि पत्र है धनिया पत्र मो पाखे ना मो पाखे जहाँ जहाँ पकईदेली से हिसाब से आप पकईबे आ
ମୋଟି ତାର ଦଳା ଦଳି କରିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଲେ କାମ ଶେଷ, କାରଣ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଁ କିନା ପବନ ଦେବ ବାହାରେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା କଥା। ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 8:40 ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟି, ଦେଖା ତ ମୁହଁଟା କେଡ ବଡ ଫୁଲେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲେ ନା ସେତିକି ଆଉ ପାଣି ଦବୁନି, ଟାଇଟ୍ କରିକି ଦଳିବୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦଳେ। ଆଇ ନୋ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ପଡିବ ହେଲା, ଟିକେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଉପରେ ଟିକେ ପକା ହବ, ଭଲସେ ଦଳେ। ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ତ ଶିଖେଇଛୁ ମାନେ ତୁ ଜାଣିବା କଥା ନା ନାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ବି ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଳୁ ତରକାରୀଟା। ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ସିଏ ବି ଛେଚା ମସଲାରେ। ଚାଲ ଦହିବରା ଟିକେ ବନଉନ। ଦହିବରା ଆଉ ଖାନି ବା। ହଁ ବା, ହଁ ଦହିବରା ଖାଇବ। ଅଟା ଦଳିବାକୁ କଷ୍ଟ, ଦହିବରା ପାଇଁ ଅଟା ଦଳିବାକୁ ପଡିବ ନା ମତେ। ଅଟା ଦଳିବି ତତେ ଯୋଉ ବରା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳିବାକୁ କହିବି, ସେଇଟା ଦଳିବି। ସେଇଟା ମତେ ଯୋଉ ରେଟରେ ଗରମ ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଝିଅକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ତେଲରୁ ଉଠିଲାଣି ଧୂଆଁ। ଏବେ ପକେଇଦବା କିଛି ଜିରା, ତାପରେ ଯୋଉ ଛେଚିକି ରଖିଛି ଏଠି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଛେଚା ମସଲା କରନ୍ତୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବେଷ୍ଟ, ବଟାଠୁ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଛେଚା ମସଲାରେ। ଏ ମସଲାକୁ ଭାଜିଦବା ଟିକେ। କାହାକୁ ଟାଣ କରିଦେଲୁ ଟି, ନରମ କରିଦେଲୁ ଟି ବେଶୀ। ନା ମୁଁ ନରମ କରିଛି, ତେଲ ଦେଇକିନା ଅଧିକ ଟିକେ ନରମ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ତେଲ ଟାଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇଦେଲୁନି। ଯଦି ନରମ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଟା ଦେଇଦେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ପୁରୀ ଯୋଉ ନରମ ଦଳିବେ ରୁଟି ପରିକା, ମାନେ ସେ ତେଲ ଟାଣିବ ଅଲଗା ଅଲଗା, 100 ତେଲ ଟାଣିବ। ଏବେ ପକେଇଦବା ଟମାଟୋ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କେତେ? ଆମର ତ ଏଇଠି ପୁରା 100 ଟଙ୍କା। 100 ଏବେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଛି। କି ମିଛ କଣ, ସତରେ 100 ଟଙ୍କା ନା 20 ଟଙ୍କା ତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କି? ନା ଛାତ ଉପରେ ଉଗେଇଛୁ? ତୁ କଣ ଛାତ ଉପରେ ଉଗେଇଛୁ? ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ, ସେ ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଛି ଗଛ ନା। ହଁ ଏଠି ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଲୁଣ ପକେଇଦେ। ଲୁଣ ପକେଇଦେ। ଆମ ଲଙ୍କା ତ ଛେଚା ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବନି। ତରକାରୀ ଆମର ନାଲି କଲର ହବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହବ। ଲୁଣ ପକା, ଆଉ ଟିକେ ପକା। ଏବେ ଏତିକି ଟିକେ କ'ଣ ପକଉଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପକା। ଲୁଣିଆ ହବନି, ଆଳୁଟା ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବନି, ସେ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିଯିବା, କେତେ ରାଗ ଖାଇବ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଭାଜି, ଟମାଟୋ ଗଲାଣି ସିଝି। ପକେଇଦବା ଆଳୁ, ଗୋଟା ଆଳୁ ପକେଇକି କଟାକଟି ନାହିଁ, କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କରିଦେବା। ପୁରା କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କରିଦେବା। କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ନା, ତୋ ହିସାବରେ କାଟୁରୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କରିବି। ମୁଁ ଛେଚିକିନା ଚେପା କରିଦେବା, କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କର। ହଁ ମୁଁ ଛେଚିକି ଚେପା କରୁଛି, କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କରୁଛି। ନା ମୁଁ ଛେଚିକି କୁଟନ୍ତି ମୋଟି। ଏବେ ପକେଇଦବା ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଚଟପଟା ପାଇଁ। କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଭାଷା। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତରକାରୀ କରୁଛି, ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ହିସାବରେ କୁଟୁରୁ କାଟୁରୁ କହିବି? ଛେନା ଗୁଡ଼, ଛେନା ଗୁଡ଼ ବି ଚଳିବ, ଖାଇଦବା। ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁରେ ଗୁଡ଼ କ'ଣ ଖାଇଦବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆଳୁକୁ ଭଲସେ। ଝଟପଟ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏ ପାଣି ଦେଇଦବା, ये टिके झोलझोलिया रहिबो। देखि पारथिया कलर देखंतु, माने लंका जेहेतु लंका गुंड पड़ेनी नाली तो देखा जीवनी, किंतु खाया को बहुत टेस्ट हेल्दी, पूरा कच्चा मसला पूरा हेल्दी। आगे किसी मसला लगी पूरा हल्का नॉर्मल मसला रे हेइची हमर आलू तरकारी।
तो देखी पार्थिबे दीदी दिपा तरकारी काढ़ी थोई देई टिके सुंदर देखा डालमा टाइप देखा हो सुख होइतो डालमा टाइप रो हां बा एई नी डालमा ही खा सुख होइतो डालमा टाइप देखा हो देखा तो जाऊ जा देखा जा कहबे ना आ बड़े बास्ना भी होउची पर साधा तरकारी जे थोड़ा बास्नाटा होउची छेचा मसा जे हेइची आ देखि पड़ते मोबाइल दड़ी के सुंदरिया के रखी तो सब आमर हो आलू तरकारी रेडी एबे ई जगह पूरा भल से परिष्कार करके पोछा हो जाइए एठी मु बेली डायरेक्ट आ कड़ाई बसई देइची धोई देइकी एबे आमर मालू केते सॉफ्ट करछु इथे जो तेल टाणी बदे अटा दे उडी दे तो दीदी को हम अटा कड़ा पीस पसंद है पूरा सॉफ्ट कर देइची तेल पूरा अलग टाइप टाणीबो पूरी खाइबो तो तेल खाइबो मो हाथ के सॉफ्ट हाथ सॉफ्ट ना ठीक गला मुंह फुले की कले आई हो से मुंह फुलेली भी बहुत सॉफ्ट मो हृदय भलिया तो हृदय भलिया नुआ कठोर हृदय हां कहिबनी आ कोन देखी बाटे दी तरफ कतले आम कर जगह कतले आटा छोटा छोटा काटो तेल रखाई देखो मत तो देखा जाऊनी यही तेल रखी कौटी कौट देखलु एते तेल दे कि फिसली जीव यदि आ को पूरा जे बोहिला वाला तेल पकेबी ना कोन गिन्नारे गिन्ना खाई नहीं मु जोडी करते एटी नेबी देखी पड़ते दीदी गोल तो मजा कर दियाला मजा कौन करू गोल तो ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह यारी बढ़िया तेल गरम हेलानी हेई पका 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 नहीं न हेतियो टेम्परेचर जानि पने कम कर देखि परथिबे हमर एठी पूरी रेडी होउची देखो मत खाली कहूला गोल बेलुची मो मो गोल सब पूरा एइरा देखंतु एइरा बेली छी मोटी सेटा मु करछि सेइरा मु कहला जो सब जगह एकाबेला से गोटे गोटे गोल गोटे चार मते भारी कहूतिला कहला गोल करिछु आ निजे देखला पूरा बढ़िया से गोल करछि जहा करछु कर 4 गुणिया कर 5 गुणिया कर 6 भुज कर जहा करछु कर 8 भुज कर जहा कर परिबो ओ पूरी छाणिया से तो मु भी छाणी ही गेली देखि परथिए हम पूरी सब रेडी होउची हल्का हल्का ऑयल लगा हेले एमती जो मानचित्र हबनी कहला सबुतर शेप अलग अलग देखो ये शेपटा देखो ये शेपटा देखो ये शेपटा देखो ये शेप अलग अलग लागो चारि कोणिया ना तू गीत सुननु बगीचार ना 3 कोणिया तू 4 कोणिया कम करछु मो सिंगड़ा में ही गोपली ना कम पूरी गोजी आ सिंगड़ा ताले 4 कोणिया की 3 कोणिया कहलु तू 3 कोणिया सी सेप जाई तो हमर पूरी फुलिले हैला खाइबा तो आमे ना तापरे टेस्ट ही मैटर करे ना कौन कहते सांग मैंने शाशु लोग कहे तो एमती कम है बोली तू कहीदेव खाए शाशु माँ टेस्टा मैटर करे सी साइज कौन कर खाइब तो छिड़ेगी ना थोड़ी ना गोटा तुम गोल गोल खाइब तो पेटे पड़ो
ମୁଁ କାଟିଦେବି ନା ଗୋଲିଆ କରି। ଆବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୋଟେ ବେଳୁ ପତଳା ଗୋଟେ ବେଳୁ ମୋଟା ସାଇଜ୍ କରି ତାକୁ କାଟେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ପୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ହଁ ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ସେଇଟା। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଏତେ କାମ କରଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ କାମ କରଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ କହିବାକୁ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ତ ମୁଁ ବସି ବସିକିନା ପୁରୀ ଛାଣିଲି, ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲି, ସିଏ ଅଟା ଦଳିଲା, ପୁଣି ମତେ ଡବଲ ଟାଇମ୍ ଅଟା ଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆବେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଟିକେ ପୁରୀରେ ହବ ସେଇଟା। କୁଣ୍ଡି ପୁଡ଼ି ହଉ କ'ଣ ଅଛି? କେତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାଟୁଛୁ। ପଇସା ଖାଇଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ବାହାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ଭିତରେ ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଛୁ କେ ଟିକି ଟିକି ପୁରୀ କରୁଛି। ଦେଖ ବିକିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ? ବିକିବାକୁ ନେବି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ସବୁ ନେଇକିନା ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେ ଟିକିଟେ ପୁରୀ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେ ଟିକି ପୁରୀରେ, ଏହା ଗୋଟେ ଥରରେ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବାଇଟରେ ସାରିବ? ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ୍ ବନଉଥିଲୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ବନଉଥିଲୁ ନା? ଏଇଟା କ'ଣ? ସମୋସା? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସମୋସା ବାଲା। ପକେଟ ପୁରୀ, ପକେଟ ବାଲା ପୁରୀ, ପକେଟ ପୁରୀକି ଆକୁ ନେଇଯିବେ ଟିଫିନ୍। ଦେଖିପାରୁଛେ ନିର୍ଦୟ କଠୋର ଭଉଣୀ। ପୁରା ବଢିଆ ସେ ହେଇଛି। ପୁରା ସିଝିଛି ବଢିଆ ସେ। ଚକୁଡିଛି କିଏ? ବେଲିଛି କିଏ? ମୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ। ମୋ ହାତ ବାସିଛି ମାନେ ବଢିଆ ଲାଗିଥିବ। ହେଇଛି ଦେଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାବିନଥିଲି आपको कहेंगे साइड पे जा। थोड़ा सा आलू की सब्जी बनता है ना, आलू की सब्जी ट्राई करिए। गोटे थाली भी नहीं खाई पारिबु दीदी। ये जो बहुत करती भागी मत नहीं, तू भी ट्राई कर। कम पार्टी पड़िया पे तू ट्राई करती ना कोन? ना ना ओके हम दीजिए का। आज पूरी भी ट्राई कर सडी बन्ने बहुत दे के मु मु बनै छे तू बनै दे ना पापा तो डळे अरे घर देखाई दे दी। तो देखि पारथि हम बसी आइछु खाया को। आ मोटी कौन कौन नहीं देखंत पूरी सबुठ अधिक बेला साग भजा डालमा दही आमर स्पेशल आलू तरकारी। हाँ से टिके ना आचार एटा जो दीदी पठेइतला होममेड आचार हैंडमेड घरर। आउ मोर देखंतु मु भिन्ने मु भी पूरी खाइबी किंतु भात भात थिला भात डालमा साग भजा आउ दही तार देखंतु तार पूरा सिंपल सिंपल पूरी दही एंड तरकारी। तू डालमा नबनी सबुठ कहार खाइटा भलेटा पाइब तो समस्ते भिन्न भिन्न खाऊ पूरी समस्ते खाइबु जे मोर जे जगह नहीं पूरी मिसीज सब आड़े बोली मुझे नहीं तो मुझे भात खाऊँ। तो केमती लगुच खाई बहुत टेस्टी दही सहित टे भलसे खाइबु ना खाई जानू देखुं पूरा हापुड़ी दौर गाई भाया गाइर हापड़ जानती कौन सब दिन बेले होता खरा भात डालमा शाग भजा आमर सालाड। तो चलो तो मु भात खाइबी मोर भी भात डालमा टे देखी दिंतु मोर पसंद आसन भात डालमा मुझे जानी किंतु फिर भी देखी दिंतु यही आसिक बसुनु खाइबू ये यहीटा सब खाली था जगह गोल दवा लुण पकई ठंडा ठंडा दही ठंडा ठंडा पागरे ठंडा ठंडा दही तो ठंडा लगुच पाग मुझे कौन टिके तो लगुच भगवान रागी जे फेरे आहरी गरम दे देबे ठंडा लगुच पाग ये हुई ना बात। सब महाशय जनक बसी जाइछन्ती फाइनली खाया को। ए तू फोन रखे खाई गो केमती हेची खाया मस्त हेची न खाई की आगो कंप्लीट दे देबो आगुआ ना
ବଢିଆ ଖାଇଦିଅ। ଆଳୁ ମିଶେଇ ଖାଇଦବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଦହିଟା ଟିକେ ହାପୁଡୁ ହାପୁଡୁନୁ ଆଉ କଣ ଖାଇଯାନି ଗାଈ ପୁରା ହାପୁଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗାଈ କହିପାରିବିନି ନା ଏଇ ବଳଦ ଭଳିଆ ହାପୁଡୁଛି ବଳଦ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଡୁବି ବଳଦ ବଳଦ ମଇଁଷି। ମଇଁଷି ହଁ ମଇଁଷି ମଇଁଷି ଅଣ୍ଡ ମଇଁଷି ଷଣ୍ଢ ବେ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖାଉ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବଳଦ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁ ଦେଖାଉ ସେମିତିଆ ବଳଦ ସେଟା ମତେ ଦେଖାଗଲା କଣ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ନା ସେଇଟା କହିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଳୁ ପୁରୀ ବନେଇଛି ଘରେ ଟେଷ୍ଟି କେତେ ଦବୁ 10ରୁ ନବୁ କେତେ ଗୋଟେ ଆଉ ନବୁ କେତେ ଗୋଟେ କାଲି ମୋ ପାଇଁ ତରଭୁଜ ନେଇକି ଆସିବୁ ସେଇ ବଦଳରେ ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଟିକେ ପୁରୀ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତା ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଲି ରହୁନୁ ପୁରୀ ହେଇଗଲା